कोलकाता में लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नॉर्थ कोलकाता के सिंथी में पिस्तौल की नोक पर करीब 3 करोड़ रुपए का सोना लूट लिया गया है। बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप के स्टाफ से पिस्तौल की नोक पर 3 करोड़ का सोना लूट लिया और फरार हो गए। लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सिंथी के राजा अपूर्व कृष्णा लेन इलाके में एक ज्वेलर का पास में एक छोटा सा ज्वेलरी वर्कशॉप है। बुधवार शाम उसका एक स्टाफ सोने के ज्वेलरी की डिलीवरी के सिलसिले में बड़ा बाजार गया था। बताया जा रहा है कि वहां से उसने करीब 2 किलो 380 ग्राम सोना खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रात करीब 9 बजे जब वो सारा सोना लेकर अपनी स्कूटी से वापस लौट रहा था, तभी सिंथी इलाके में ज्वेलर के वर्कशॉप से कुछ दूरी पर ही 2 लोगों ने उसकी स्कूटी को रोक लिया। ज्वेलर के मुताबिक दोनों के हाथ में पिस्तौल थी। उन्होंने डरा धमका कर ज्वेलर के स्टाफ से स्कूटी छीन ली और सोना समेत स्कूटी लेकर फरार हो गए। पिस्तौल देखकर ज्वेलर का स्टाफ जान बचाने के लिए भाग गया था। स्टाफ के भागते हुए लुटेरे उसकी स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गए। वारदात इतनी तेजी से हुई कि आसपास के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ देर बाद जब लोगों को घटना के बारे में पता चला तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। अगले दिन यानी गुरुवार को ज्वेलर ने सिंथी थाने में लूट की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि लुटेरे घटना के बाद नॉर्थ कोलकाता के अलग अलग रास्तों से होकर फरार हुए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उनके साथ और कोई साथी था या नहीं। घटना के बाद से सिंथी और आसपास के इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। लोगों का कहना है कि रात के वक्त इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग बेहद कम होती है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से मांग की है कि इलाके में रात की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द लुटेरों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह घटना सुनियोजित लूट लग रही है। संभव है कि किसी ने ज्वेलर और उसके स्टाफ की एक्टिविटी पर पहले से नजर रखी थी। जांच के दौरान मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर लुटेरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि हमें कुछ सुराग मिले हैं। उम्मीद है कि जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा। लूटा गया सोना भी बरामद करने की कोशिश जारी है। আমি প্রশান্ত গায়েন, আমার বাড়ি কোলাঘাট। আমি এই নাকোড়া কোম্পানিতে দীর্ঘ 8-10 বছর কাজ করছি। কাল ঠিক অ্যাবাউট 8টা 10-এর দিকে রাত্রি 8টা 10-এর দিকে আমাদের একটা ছেলে বড় বাজার থেকে স্কুটিয়ে করে সোনার মেটেল নিয়ে এসেছিল। স্কুটি যে ডিকি আছে ওই ডিকিতেই মেটেলটা ছিল। আমাদের গেটে পৌঁছানোর সময় ছেলেটা গাড়ি রেখে যখনই গেটের লকটা খুলতে যাচ্ছে, গাড়ি থেকে নেমেই লকটা খুলতে হয়, সুতরাং সেই হিসাবে ও গাড়ি থেকে নেমে লকটা খুলতে গিয়েছে। ওই সময় পেছনে 2জন ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, তার ভিতরে একজন ছেলে হঠাৎ এসে স্কুটিতে বসে পড়ে। স্কুটিতে বসে দেখে এর সাথে সাথে গাড়িকে ধরতে গিয়েছে। তখন ছেলেটা গাড়ির উপরে যে বসে পড়েছে পকেট থেকে রিভলভার বের করে ওকে তাক করে। সাথে সাথে ও চিল্লামচিল্লি শুরু করে এবং বলে আমাকে কিছু করবে না, আমাকে কিছু করবে না বলে ও দাঁড়িয়ে যায়, একটু হকচকিয়ে যায়। তখন ও স্কুটিওয়ালা পেছন দিক থেকে স্কুটি থেকে হালকা পেছনে করে সিধা ও যেদিক দিয়ে এসেছিল তার উল্টো দিকে সিধা স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে যায়। আর ওর সাথে আরেকটা ছেলে ছিল। ওই ছেলেটা গেটের কাজ পর্যন্ত আসে না, কিন্তু ওই ছেলেটা যখন এই স্কুটি বসে ঘুরাতে চালু করে তখন ও ছুটে ও পাশ দিয়েই চলে যায়, মানে যে পাশ দিয়ে স্কুটি নিয়ে এসেছিল ওই দিক দিয়েই দৌড়ে চলে যায়। এই হচ্ছে ঘটনা। এটা আপনাদের কোন কর্মীর সঙ্গে হচ্ছিল? আমাদের কর্মী সঞ্জিত দাস বলে একজন আছে, ঠিক আছে, ওই বড় বাজার থেকে আনা জানা করে। হ্যাঁ, আরো ছেলেরা করে, কিন্তু মূলত আপনারা থানায় অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ, থানায় আমরা কালকে দরখাস্ত করেছিলাম যে এই ঘটনা ঘটেছে। তো কালকে আমাদের জিডি তো দেয় না, আজকে সকালবেলা বলার পরে আমাদেরকে এফআইআর কপি দিল। কতটা সোনা ছিল? প্রায় 2 কিলো 380 গ্রাম।
মেটেল পুরো পিওর। মানে এই স্কুটিতেই সোনাটা ছিল? হ্যাঁ, স্কুটিতেই সোনা ছিল। স্কুটির ভিতরে যে ডিকি আছে, ডিকির ভিতরে একটা ছোট ব্যাগ আছে, সেই ব্যাগের ভেতরেই সোনাটা ছিল। সেই স্কুটি এবং সোনা নিয়ে চম্পট দেয়? দুটো নিয়েই চম্পক দেয়। কজন মিলে চম্পট দেয়? চম্পক একজনই স্কুটিটা নিয়ে যায়, কিন্তু ওর সাথে আরেকজন ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, ও কিন্তু পেছন দিক দিয়ে দৌড়ে পালায়। আপনারা এই সোনা নিয়ে কি করেন? আমরা হচ্ছে সোনার চেন তৈরি করি, বড় বাজার থেকে সোনা নিয়ে আসি, নিয়ে এসে পাটির সোনাতে আমরা ম্যানুফ্যাকচার করি, এটা ওয়ার্কশপ, এখানে সোনার চেন তৈরি করে আমরা আবার বড় বাজারে পাঠিয়ে দিই। আপনার নাম এবং ডেজিগনেশন? আমি প্রশান্ত গায়েন, বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর, কোলাহাট থানা। বর্তমানে এই সিটি 6/J রাজা প্রফেশনাল লেন, এখানে আপাতত আমাদের ওয়ার্কশপ। আপনি ওয়ার্কশপে? আমি আপাতত কোম্পানি দেখি, আমি ম্যানেজার।